Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsunan. Aniana usab kita aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan bisan pa sa daghan kayong mga kakulian nga atong nahiaguman. Apan ang Ginoo maayo gid guys atong kinabuhi kay kita kanunay taniya nga gisapnay siyang mga bukton siyang makamot aron kita maiway sa mga kadautan. Atong unahon pag-awit ang Purify Your People. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in your way. Be upraised to the glory of your grace. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Akong yang si Pastor sa open prayer. Pagasimbahon ka. Ato siyang daygon, ato siyang himayaon, kay siya ang atong Diyos nga buhi nga mo'y nagatiman kanunay sa atong kinabuhi. Ato nga wito ng pagasimbahon ka. Niyak ni ako gayuk bukan nimo
mula. Iyalat ko ang tanan, pagasimbahon ka, upang magdayon ka, ang tanang butang, pagasimbahon ka, tanim mo lang, iyalat ko ang tanan, tanim mo lang, iyalat ko ang tanan. Dalaygon ng Ginoo, ingon man siya ang tagias kanato, ug atong ihalad kaniyang tanan kay ang tanang mga butang siya ang nanagiya ug ang tanan atong kinabuhi usab atong isang at kaniya. Atong isunod pag-awit ang nasa atong hymnals, Blessed Assurance, pagkabulahang pagsalig ko. Page 108. 108. Sige. Pagkabulang pagsalig ko, ang manluluwas ko siya si Jesus, mahimayaw akong kalan, iyang dugo ang nagatubos. Kini ang asoy o gawin ko, ang manluluwas ay gunta. Kini ang asoy o gawin ko, ang manluluwas ay gunta. Kini pagsalig kalipay ko, akong makita ang himayan niya, gikan sa langit nasangyaw na ang putling gugma sa atong Diyos. Kini ang asoy o gawin ko, ang manluluwas daygon ta. Kini ang asoy o gawin ko, ang manluluwas daygon ta. Makapahulay ang nagsugod, ug may kalipay uban kang Jesus, sa pagulat mo o pagtukaw sa iyang gugma, puno na ko. Kini ang asoy o gawin ko, ang manluluwas daygon pa. Kini ang asoy o gawin ko, ang manluluwas daygon ta. Tinuod jud ang atong manluluwas, mao ra gid si Ginoong Hesus Kristo. Walay lain atong
Walay lain atong Diyos kundi siya ra gyud. Ug siya ra gyud ang atong higugmaon usab. Atong isunod pag-awit ang matinumanon ka. Matinumanon jud kaayo ang Ginoo sa atong mga saad. Sa iyang mga saad nga nagaingon siya. Kung asa ako ato usab kamo, kung asa kamo ato usab ko. Kamo sa tinuod lang nagaingon usab siya. Sa naa sa Juan 15 City nagaingon siya kung ang akong pulong magapabilin kaninyo, kamo usab magapabilin kanato. So matinumanon jud kayo ang Ginoo siya masaad ug kita angayan gayud nga moyukbo kaniya ug motahod kaniya kay siya nga atong Dios nga matinumanon. Atong awiton ang matinumanon ka makita sa atong hymnal sa page 3. Page 3. See. Matinumanon ka, Diyos Amahan ko. Dili gayon mabatinon ikaw. Di ka mo pa sa imong kaloy. Sa kangturan di ka mausap. Matinumanon ka. Matinumanon ka. Nagapadayon ang kaloy mo. Ihatag mo akong gikinahanglan. Matinumanon ka, Ginoo ko. Ang adlaw, bulan ug kabituonan, ang pagpugas ingon ang pagani na naghiusa sa ilang pagsaksi. Sa imong maong kaloy man. Matinumanon ka. Matinumanon ka. Nagapadayon
Magampo ta. Yes, Lord. Daghan kayong salamat, Amahan, sa imong pagkamatinumanon sa imong gisaad kanamo. Imong gihatag, Amahan, ang imong kaluoy. Ang dugang nga mga panalangin imong giapod sa matagsa-tagsa kanamo. Ug among pag-ampo usab, Amahan. Bisan kami, Amahan, nagkatabulaag karon ning kabuntagon. Among pag-ampo, Amahan, nga ang imong panalangin imo sang ibubo sa matag usa kanamo. Sa nagkalain lain nga mga Pinoyanan, O Father God. Among pag-ampo, Lord, nga ikaw ato usab Ginoo nagabantay ug nagapanalangin kanila. Ug bisan pa sa ilang mga tinguha, Amahan, nga dili gyud nimo sila biyaan, kay imo manggisaad kanamo nga dili mo kami talikdan, dili mo kami biyaan sa bisan unsa nga gayon ikaw anaa kanamo. So Father God, among itugyan Ginoo ang tanan. Bisan pa Ginoo nga among mga anak sa nagkalain-lain nga mga Pinoyanan, Lord, among itugyan sila kanimo, nga sila karon ning panahon na, Amahan, nagapadayon sab sila pagsimba diha kanimo. Salamat Ginoo, kining kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Bisan man sa imong pag-ayo sa mga balatian sa lawas, ikaw kanunay nag-aayo kanamo. Walay butang nga dili nimo mahimo Ginoo. Ang paghikap kanunay sa among makasing-kasing ug pag-ayo sa mga balatian sa among sa tagsa-tagsa sa mga katawan. Father God, ang ubang makatawhan karon naman, ihatag usab kanila ang panalangin. Bisan Ginoo, anaa sila karon sa tambalanan, anaa karon sa mga lugar nga diin sila, Amahan, nagkalisod-lisod. Lord, panalangin ni sila. Ihatag kanunay Ginoo ang imong gugma nga walay katapusan, nga imong gisaad kanila. Among itugyan Ginoo, bisan pa Ginoo ang among pastor karon nga mo'y magadala sa pulong. Bless him, O Father God. O panalingin ni usab kami, Amahan, nga naminaw. Bisan pa katungtuan sa ilang mga panimalay nga nagtan-aw ug naminaw kanamo. Iabot kanila Ginoo ang panalangin nga langiton pagikan niya kanimo. Salamat Lord ning kabuntagon. Ug kining tanan among itugyan diya sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Okay. Maayong buntag sa tanan. Nasayod ko nga anak kamo karon sa inyong tagsatag sa kapanimalay tungod kay dili pa man pwede nga kita magahimo sa kasagaran nga fellowship sa matag Domingo because of the present situation. So, akong pag-ampo nga karong mga taknaa kay mo man ang takna sa tong panimbahon sa tong simbahan, kamong tanan ana usab may kasimba sa buhi nga Dios sa tong tagsa-tagsa ka panimalay. Nasayod ko nga walay usa ka tawo nga wala magkinanglan o mangandoy o seguridad. Every person, every man is looking for securities in life. O karon nga panahuna nasayod ko nga kitang tanan adunay kakulba tungod sa COVID-19 pandemic. Apan kanato nga mga Kristohanon, ang kakulba sideline lamang, dili mo'y sentro. Tungod kay ang sentro sa atong kinabuhi mao man ang pagtuo so sa kabuhi nga Dios. Og nasayod ko nga kitang tanan nagtuo. Og nasayod sa tinuod nga security sa atong life. Security nga dili ikahatag sa kalibutan. Security nga dili ikahatag sa atong katakos, sa atong kaugalingon nga kahibalo, sa atong kaugalingon nga kusog. Kung dili usaha ka kasiguruhan
o seguridad nga ikahatag lamang sa atong buhi nga Dios. Og nasayod ko nga every normal person gusto nga makabaton og kasiguruan dili lamang dinhi niining kalibutana kung dili bisan pa luyo niining kinabuhian niining kalibutana. So karon ning kabutagon atong tun-an mangigsuon ang pulong sa Dios nga makita sa Salmo 90 1 versikulo 1 paingon sa 8. Psalm chapter 91 verses 1 to 8. Akong pag-ampo nga kining maong bahin sa kasulatan, makapalig-on sa atong tagsa-tagsa kag kinabuhi bisan pa taliwala niining gitawag nato og global upheaval tungod niining COVID-19. We know nga almost all countries of the world have suffered this kind of virus we call the coronavirus, notably Italy, Spain, as far as that is concerned, and US as far as positive coronavirus had affected them. So sa mga affected sa coronavirus, the US is the most affected. I believe the other day, US has reached something like 245,000 positive of coronavirus. But the most number of deaths is suffered by Italy and followed by Spain. So it is not so easy. I believe it is not so easy. We have security in the Lord, but we feel the pain, especially as we look at videos or testimonies in the YouTube, such as last night I happened to listen to a testimony of one of the doctors in Spain. He said, because I think respirator, something like that, is lacking. So once a new patient will come in their hospital, if there is any available respirator which is used by an aged person or patient 65 and above, they will get this respirator and give it to the young one. And meaning to say, when they get the respirator from the old ones, then the old one, the patient above 65 is almost destined to death. So the doctor was crying, and I believe I have cried too. I felt the pain because, like us, they want to live longer. I know Philippians 1:21, but that would be different. That would be different because whether we like it or not, when a loved one passes away, I don't think we have a heart of stone that we cannot shed tears. So here, Psalm 91. Let's read the passage. I will read it in the NIV. And the word of God says, "He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night,
nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plagues that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishments of the wicked. Lord, salamat sa imong mga pulong nga among gibasa og among pagatun-an og pamalandungan karon ning kabuntagon. Salamat o Dios sa imong pulong og salamat usab sa imong presensya, because I believe that you are here with us, because you have promised in your word that where 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst of them. So I claim, Lord, your presence. And your presence, Lord, will not only be physical, but your spiritual presence will be felt in our minds and our hearts as we continue to study the Word. Let it be, Lord, nga kaning imong mga pulong, dili ang akong pulong, O Diyos, ang makapalig-on sa atong pagsalig kanimo, kung dili ang imong pulong, nga igo lamang pagadalhon sa imong sulugon. So, anoint your servant, O Father God, because apart from you, I can do nothing. Father, we praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Dalaygo ng Diyos. Dalaygo ng Diyos, no? I believe that this chapter or these 8 verses has been memorized by so many believers, because I also tried to memorize this. So, what are the things that we have to learn from Psalm 91? I would like to share to you 3 things in Psalm 91. Or maybe if we have time, I can share to you 3 important truths. 4 rather, if we have time. Okay, so let's look at it. Let me ask you, mangutan ako, sa imong personal nga kinabuhi, unsa og asa man nimo makita ang kasiguruan? Where do you think can you find your security? Sa mga butang nga atong mahuptan, sa mga tao nga adunay gahom, o anaa kaniya ang tanan nga makapalit sa imong gusto, o ang imong kaugalingon, ang imong kaugalingon nga katakos, imong pagkakusgan, imong pagkamaalamon, ang imong pagka-bright. Aduna bay usa niini sa akong dimension nga makahatag kanato og kasiguruan? Let us see. Please read Jeremiah 17:5. Just take notes. Read it after our message. And Jeremiah 9:23 and 24. This will answer the question, that I have posed. So, karon atong tun-an ang gitawag sa English, the security of the believer. The security of the believer. Ang kasiguruhan sa mga magtotoo. Nasad ko nga kitang tanan pulos nagtuo nga adunay Dios. So matod pa nining atong teksto karon sa Salmo 91, Psalm 91 verses 1 to 8, unsa may mga kasiguruhan sa usa ka magtotoo.
Ang una nga akong ipaambit kaninyo gikan sa pulong mao nga kita makasiguro o adunay kasiguruan sa tanang butang, whether material, physical, financial, or spiritual, tungod sa kinaiya sa Dios. Because of the nature of God, nga makita nato sa verse 1 sa Psalm 91. Unsa may gisulti sa Psalm 91 verse 1, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. He who rests, he who dwells, he who abides in the King James Version, in the shelter of the Most High, will rest in the shadow of the Almighty. Ang anian ni ining bersikulo nga akong i-emphasize, mao ang kinaiyahan sa Dios. Ang kinaiya sa Dios. Kinsa man gyud ang Dios? Who really God is? Properly, if we talk about the nature of God, we're supposed to begin with the definition of God. What is God? But it is a topic long enough for us to tackle today. And the second is we should have asked also the question or study the question, do we have proofs for the existence of God? And I will say yes. There are proofs for the existence of God. But again, I think we need more time to do it. So we'll just study the nature of God on the basis of verse 1 of Psalm 91. There are two words in this verse that will differentiate what the world calls God and the true God. Nasayod ko nga ang kalibutan, ang tanang katawan sa kalibutan, nagaplitok sa pulong Dios. Og nasayod ko nga kadaghanan kanato, wala makahibalo, unsay kahulugan o kinsa kining Dios nga ilang gisgutan. Apan, the most important thing is, there is only one God. O sa lamang ka Dios ang angayan nga simbahon. Kanang gitawag sa uban nga Dios, they are not worthy of worship. I would refer you these words that I have spoken to Romans chapter 1 verses 19 to 32 to be complete. Okay, so unsa man ning duha ka pulong nga mag-distinguish sa mga gitawag og Dios ning kalibutana sa tinuod nga Dios nga gisgutan o gitudlo dinhi sa Psalm 91. There are two words here. In the NIV, in English, we have here Most High. Unsay nasa yung Cebuano version? Unsay Cebuano sa Most High? Labing taas. Labing halangdon. Sa Hebrew, El Elyon. Labing halangdon. So naaman tayo gitahon ng kalibutan nga tao, kinsa man siya, presidente man siya, unsa may iyang prinsipe man siya, hari man siya, di siya makalabaw ni ining Dios nga atong gisgutan karon nga gitawag sa pulong sa Dios og the Most High. El Elyon, labing halangdon, nga ang pinakahalangdon ng kalibutan na kinanglan mo acknowledge na ini nga Dios. And along this line, unsa na to pag-ilan ining Dios kalabing halangdon, I would refer to Romans 1:25. Just take note, then read the verse afterwards. Okay?
Most High, labing halangdon, waay makatupong, waay makailis, kay labing halangdon, walay pwede nga mupuli kaniya, waay pwede nga ilis kaniya, waay makatupong kaniya, waay makalabaw kaniya. Mao ni ang Dios, ang tinuod nga Dios, nga ang ayan nga saligan o tuuhan, ampuan ug simbahon. It is not as easy as saying, I believe in God. And if I ask you, what is this God you believe in? Can you describe your God? The second word here, which is also important, that will separate the gods of this world and the only true God is the word Almighty. Ang kadaghan sa mga tao nga maingon nga ang akong God Almighty. Are you sure that your God is Almighty? Okay. So, unsa maning Almighty? Labing gamhanan. Labing gamhanan. Sa Hebrew, El Shaddai. Sa Hebrew, El Shaddai. So, may hinungdan nga ang Diyos, ang matud nga Diyos, ang Diyos nga buhi, nga kung atong tunan ang iyang mga attributes. One of His attributes is that this God who is the Most High and the Almighty is also an omniscient or the omniscient, I should say, because this is specific. No other omniscient being in this world except God. The omniscient, the omnipotent, and the omnipresent, and the immutable God. This is the God we are talking about here in Psalm 91 verse 1. And that is the reason why we can trust. We can trust, and He can secure, or He can give us our true security. So the first ground of security, of the security of the believer, is the nature of God. Ang Dios nga atong gisimba dili tao. Dili usa ka anghel. Dili pud si Satan. Satan is nothing in comparison to the power of the true God. But He is here the Most High and the Almighty. So the first ground for the security of the believer is the nature of God. Ang kinaiya sa Dios nga atong gituohan. However, there are also two words here which is necessary for the believer to understand in relation to this Almighty and Most High God. The first is shelter. Shelter. Nagingon, he who dwells in the shelter of the Most High. Maigsuon ang pangutana karon, are we dwelling in the shelter of the Most High? How do we know? Jesus Christ said in John 15:7, if you remain in my words, and my words remain in you, then you can ask whatever you will, and it will be given to you. One of the ways by which you can dwell in the shelter of the Most High is that we abide in His word, and the words of Christ and the words of God remain in us. This is the first point in
abiding in the shelter of the Most High. And then everything will follow. Going to church, praying, worshiping, attending prayer meetings, and so on and so forth. Serving the Lord. That will follow. But of course, later on we will see what is the basis of this dwelling or abiding in the Lord. And that is faith in the Lord Jesus Christ. And then here will rest in the shadow. Shadow is not shadow like when we have shall we say, we stand in front of a noonday sun, then your shadow is short. And then if you stand against the sun which is about to set, and then your shadow is long. No, the shadow here is the shadow of, shall we say, a tree or a house that will bring refreshment in comfort. Shadow. So, it is here, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So, dwelling in the shelter and then resting. What do you mean by rest? Paulay. Kung muhigda ka, wa kay kadlukan mo to matulog ka. No, wala kay kadlukan, rest, no. You rest in the shadow of the Almighty. Wala tayong pangamba. Sino kayo mapamangasawa ako, no? Oh. Just entrust to the Lord. And the Lord will give you the best. Hindi ko sasabihin na if you rest in the shadow of the Almighty, then if you enroll in Matthew 17, then you just sleep and wait for a good grade. No, that is not what I mean. I mean to say that, bisan unsay atong buhaton, bisan asa man dang dapit, bisan ang orasang we rest in the power of the Almighty. In other words, the simple application is, we do nothing against the will of the Almighty. So, this is a two-way process. Ang ating Panginoon ay Most High. LL yun. Labing halangdot. Ang ating Panginoon ay Almighty. El Shaddai. Labing gamhanan. Pero sa imong kasing-kasing, tinuod ba nga ikaw nagatuo nga siya labing gamhanan o siya labing halangdon? Remember that God is omnipresent. Niya karon siya. Nasa inyong mga balay maigsuon, asa man mo, namon mo sa kwarto, na ang Ginoo. Pero usay maibog lang ang Ginoo tungod kay wala say lugar sa imong hunahuna, wala say lugar sa imong kasing-kasing. Nga naman, ang imong hunahuna kasing-kasing, wa agyod maghandom kaniya. You live as if there is no Almighty God, as if there is no God Most High. So kung kining relationship dili tinuod sa atong kinabuhi, so ang security dili nato matagamtaman. But as far as God is concerned, dili gid siya mobiya og motalikod ka nato. He will never leave us nor forsake us, even in these hard times. Nga our world is ravaged by the COVID-19, and it cost many lives already. But for believers, there is no reason for us to panic. There is no reason for us to panic, because of the nature of our God.
He is the Most High and He is Almighty. Amen. Amen. Dalaygo ng Diyos, no? Dalaygo ng Diyos. The second reason or ground of security is the believer's faith. The believer's faith, which is based on verse 2. Let's look at verse 2. Let's read the word of God. Verse 2 says, I will say of the Lord. Kinsa kaning Lord, kining Most High and Almighty. Kining El Elyon og El Shaddai, muna siya nga Lord. Okay? And who is his Lord to him? He is my refuge in my fortress, my God in whom I trust. If we have this completes, no? The first ground of security. What is the second ground of security? The believer's personal or living faith, which include saving faith. Kung naa kay personal or living faith, it means to say nga ikaw naana sa imong kasing-kasing ang saving faith. You are already a believer. The psalmist was already a believer. But he declared personally and in his life, personal and living faith. Wa lang niya isulti nga mituo siya kung dili iyang kinabuhi. Kinabuhi inside his mind, his heart, and as he lives daily for the Lord. It is here, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. He is my refuge and my fortress. Siya ang akong malalaban, siya ang akong taguanan. Okay? So the question, I will not dwell too long on this ground of security, because I know that we believe in the Lord. But if we have faith in the Lord, we have this personal and living faith. Atong ikinabuhi. Kung atong ikinabuhi, so we can say of the Lord, makaingon ta sa Dios, sa Ginoo, ikaw maoy akong dalangpanan, ikaw maoy akong taguanan. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. And next, my God, in whom I trust. Is it true to each one of us? Talaga bang meron tayong panampalataya sa Panginoon? This is a challenge, no? Especially in the face of COVID-19 pandemic, it goes to show that man can do nothing for himself. Even doctors died. Doctors died. Nurses died because of the coronavirus. Nobody can boast. Nobody can boast. Only God can protect us, can secure us 100%. Sa tao, nobody can secure us. Okay? So, unsa to ang atong grounds of security so far? The nature of God. Ang kinaya sa Dios. Ang ikaduha, the believer's faith. Nga iyang gikinabuhi. Kay matod pa sa James 2:14 na amay pagtuo nga patay. No, are you familiar with James 2:14? Which says, if anyone professes
that he has faith, but has no deeds, then his faith is dead. Kung naay usa ka tawo nga moingon siya nga aduna ko'y pagtuo sa Dios o kang Kristo, apan wala mamunga. Wala mamunga. Og mayong binuhatan ang iyang pagtuo patay. Sama na sa usa ka liso nga imong gitanom, apan wala mo turok, wala mamunga. So ang liso nga imong gitanom patay. So faith should issue in good works. That's why in 2 Corinthians 5:17, the word of God says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old life has gone, and the new life has come. Bisan kinsa nga anaa na kang Kristo, bag-o nang binuhat. Ang daan nga kinabuhi, nahanaw na, o ang bagong kinabuhi, miabot na. Or kung maadto ka sa Galatians 2:20, o sige, sulti sa Galatians 2:20, matod pa, I am crucified with Christ, And I no longer live. and I no longer live. The life I have not lived. The life I now live, I live by faith in the Son of God, who loved me and who died for me. O sabi, crucify sa usa ka magtutuo. Ang iyang daan nga kinabuhi. Ang daan nga pagtatao. So munang nabag-o siya. So pwede mo nibasahon usab sa Romans 6:6, no? What happens when one believes in the Lord Jesus? So ang kaluwasan dili pagtuo dugangan og binuhatan. Kay wala gyud mag-ingon ng Biblia nga salvation is by faith plus good works. But it says that salvation is by faith alone. Let us see. Will you open? No, after this message, just jot down John chapter 6, 28 and 29. After the feeding of the 5,000 by the Lord Jesus Christ. O sa diha nga sa verse 27, giingnan ni Kristo ang mga Hudiyo nga nagsunod kaniya o nagsunod-sunod kaniya human sa milagro sa pagpakaon sa 5,000. Giingnan ni Kristo, wala kamo magasunod kanako tungod kay kamo nakasabot sa kahulugan sa milagro. Kung di tungod kay nangabusog kamo. Ayaw kamo paghago sa mga butang nga madunot sama sa pagkaon. Kung dili mo'y haguin ninyo ang butang nga mo dala kaninyo sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa sa verse 28, ang mga Hudiyo nga mga intelihente nangutana kang Jesus, unsa man ay among buhaton? Unsa may ang buhaton aron mabuhat namo ang buot sa Dios nga ipabuhat kanamo? Who can guess the answer? I know some of you know the answer or know the answer. Verse 29, Jesus said, believe in the one whom the Father has sent. Why laing buhaton kung dili believe in the one the Father has sent. Tuohi ang gipadala sa amahan. Why? Because if your faith is genuine, saving faith, then it will change your life. And when your life is changed, ang bunga sa pagtuo, maayong binuhatan. It's so simple. Amen. Dalago ng Diyos. Nagsoon, ano ba kata ng mga nga pagtuo? So, nakompleto na. No, di ining duha lamang ka grounds
O, kinang masabtan nato ni siya. Kay dili ang tamag salig nga ang Dios di ay most high and and almighty. Save na ko. Most high bitaw ang Ginoo, almighty akong Ginoo. Kinanglan ka nga mo abide in the shelter of the Lord. Kinanglan ka nga mo rest. Malipayon ka, malinawon ka diha sa kabubuton sa Dios. O kini may tabo lamang kung ikaw adunay tinuod nga pagtuo kang Kristo. So the first ground of the believer's security is the nature of God. And the second is the believer's faith. The believer's faith. So ang una nga sukaranan, ground sa atong kasiguruhan diha. Sa usa ka magtutuo, ang una mao ang kinaiya sa Dios, the nature of God. Ang ikaduha mao ang the believer's faith, ang pagtuo. Ang pagtuo. Sa magtutuo. Tinuod nga pagtuo. Because I will challenge you, wherever you are now, after the enhanced community quarantine, libutang inyong masilingan, pangutana diya silingan, muto kag Dios, I tell you, 99% will say yes, if not 100%. Pero, kung mayong ka, kay nagtuo man ka sa Dios, sigurado na kayo mong kaluwasan? I guess, not even 50% will say yes. Kung dili, ang uban maingang nga, ha? Buhi pa ko? Sigurado na? Wa gid sila kabasa sa 1 John 5:13. No, unsa may sulod sa 1 John 5:13. Nagsulti nga ang tanan nga nagtuo sa anak sa Dios. Nasayod nga siya at nakabaton na og kinabuhing walay katapusan. May on, ilista ninyo na siya, no? If you are interested in the Word of God. Makasiguro ta sa tong kaluwasan samtang buhi pa ta. Nga naman kay ang importante karon sa kaluwasan samtang niya pa ta diri so that we can live by faith. Living faith, personal faith. So linaw na kay pamilya Migsoon. Wala na iba ng alimbungan. Wala ni asawa pod nga Okay, number 3. Ikatulo. Unsa man ikatulo? Naasa verses 3 and 4. Atong basahan Migsoon, no? Mas mahinang atong basahon kay sa ako nang ingon ka kanina, dili ang akong pulong mo importante kung dili ang pulong sa Dios. No? Forget all what I've said. Please. But do not forget the Word of God. Kay bisag wala na ko, magpabili ng pulong sa Dios. Okay? Now, verse 3 and 4. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. And He will cover you with His feathers, and under His wings you'll find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. His faithfulness will be your shield and rampart. His faithfulness will be your security. His faithfulness, kinsang faithfulness? Whose faithfulness? The Lord. No, surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Ang buti pa sabot, he who dwells in the shelter of the Most High and who rests in the shadow of the Almighty and who believes the Lord Jesus Christ, then verse 3 is an important promise. Surely He will save you from the fowler's snare, from the deadly pestilence,
He will cover you with His feathers. The analogy is like kung ikaw nagpuyo unta og bukid sama kanako kaniadto sa gamay pa ko nga ang akong ginikanan mamuhi og mga manok. Sa dihang mamusa na, mangitlog ang manok dayon mamusa na gagmay piso. Unsaon man sa himungaan sa inahan nga manok ang iyang mga piso. Biyaan tabunan siyang pako. Kung naay dili matabunan magpiyak-piyak. Dili nga yanan. Duol ang mga piso. Mo ni ang analogy. Ingon ana ka mahigmaon ang Dios. But do we feel it? Wala. Of course, if you don't believe in Him, you will never feel it. You'll never feel it. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. More redundant, no? Feathers, then wings. Actually, sa pako, sa pako. Pero kaya ang pako, kung wala po'y wings, pako ra, sa ang pagtabon. No. Pero ang importante din niya, completeness, no? Sa protection nga ihatag sa Diyos kanato. So, pag ingon sa atong gobyerno nga mag-social distancing ta, mutahod ta. Anyway, pag ingon niya nga i-postpone ang atong fellowship on Sunday para matuman ang social distancing, so atong tumanon. Anyway, wala may anasupak sa kaubuton sa Dios. Wa man sabi ingon nga ayaw sa mag-ampo kay napay COVID-19. Ingon siya, pwede mo mag-ampo asa man sa inyong kwarto, sa inyong balay, sa inyong miranda, sa inyong garden. Pero ay lang sa mugtigom para maiwasan, no, ang contact which will possibly lead to the coronavirus infection. Okay? Yang makristohanon. Gamhanan akong Diyos. Di kadulang coronavirus. So bahala na kada president. Pag quarantine dek imo. Simba mig-amo. Nindot, I don't believe it is nice. Because a believer should be obedient. Should be abiding or law-abiding. Okay. Believer ka na di ka mo abide. Gawas kung giingnan kang ayaw na mag-ampo. Kay medyo mo sopak na ko ana. Mo ampo gyud ko totally sa kibalog nag-ampo ko. No. Pero ingon mo sa ay lang mo sa ampo nga tinigom. So no problem. Makasave atong mga igsuon o pamasahe. Okay? So, last line. His faithfulness will be your shield in rampart. Nindot kayong gisulti. So the third ground of security is God's faithfulness. Nganong kinahanglan man ng faithfulness? Why is faithfulness necessary? Of course, bisan ba gani sa panagtiayon, nabalo mo kung unsay rason, no, nga daghan kayo mga pamilya nga broken, nabungkag. Hindi man strong ang foundation. Ano, hindi man strong ang foundation? Tama, no? Gugma, na ay gugma, matod pa sa kalibutan. Kay kasagaran yun, no? I think 99% sa mga lahat yung magpakasal is, ang basis is gugma. Tagsa na ng titiunan ng 45, no? Okay? Pero nga naman, nga, bisan pa gugma, na ay gugma, bungkag magyapon. Nga naman, nga, bisan pag both husband and wife are believers, mabulag yapon. Walay faithfulness. Sa Matthew 19, verses 4 to 9, nag-iyon si Jesus. The only reason why a husband can separate or break the marriage bond and the wife also is marital unfaithfulness.
because faithfulness in Miriam's life is so important. Just as the Lord is faithful to us, we should be faithful, especially to our husband or to our wife. Here, faithfulness. His faithfulness will be your shield in rampart. So sa verse 1, ana-ana ang atong Dios nga tinuod. Why makatupong kaniya? Why makalabaw siyang kagamhanan? Almighty. Sa verse 2, naanay believer. He is a believer who truly believes in the Lord. And then sa verses 3 and 4, makita nimo ang saad sa Dios ngadto niining nagtog kaniya. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. So unsa may naa din niya? Fowler's snare, tawhanon. Mga tawhanon nga mga scheme, evil schemes, no? Against you. And then, deadly pestilence, like the coronavirus. The Lord will cover us. If you ask me, Pastor, do you believe that all those who died by coronavirus infection are all unbelievers? I tell you, I don't think so. Especially the doctors, the medical doctors, and the many other frontliners in the hospitals na natakdan, no? Sa coronavirus. I cannot fully explain this one, but this is the reason why we have this lockdown, we have this enhanced community quarantine to avoid. Do not tell me that because I am a strong believer, quote unquote, then if I am going to the city of Iligan and somebody will tell me at the Maya Bridge there is a band of robbers, the police cannot do anything, then what will I say? Ah, my God is powerful. I don't care about these robbers. I will go to the city. What do you think? Is it ano? Second, tungod sa kabuang sa tao, adunay mga inosente na mahimong biktima. Sama sa mga gubat. Do you know, during our Second World War sa Pilipinas, daghan ang civilians nga nangamatay kaysa mga sundalo. Because of the evil design naghihimo sa tao, daghan ang mahimong biktima. But this is the world. And besides, I don't want to talk about the religious implication of the coronavirus. I don't want to talk about it because our topic today is the security of the believer. No? But God is involved in everything. That is what I call the permissive will of God. Remember that we have at least three types of the will of God. Three types. One is the permissive will, the second is the directive will, and the third is the overruling or decretive will sa Ginoo. Pero tungod sa gaya sa atong ulo, di-permit sa Dios na mahitabo kining mga dili maayong panghitabo. So mo nga kung mabalik tagang niya sa Matthew chapter 19 about marriage, nangutana ang usa ka Hudiyo, nganong gitugutan man ni Moses nga mag-separate ang magtiayon? Ang tubag ni Jesus Christ, I hope can refer to Matthew chapter 19 later. Ayun siya, tungod sa kagahi sa ilang mga ulo. So that is permissive will. Pero sila maiagom sa hukom sa Diyos. I think I have spent more time na. Shall we continue on the fourth? Yeah, I'll just briefly look at the fourth. But before we go to the fourth, we have to review. What are the three grounds of security? Nature of God. Nature of God,
Believer's faith and Faithfulness of God. faithfulness of God. So, naaning tanan, faithfulness. So, di kita niyabiyaan, dili ta pasagdan. Pero nga naman, nga sa atong kalibutan karon aduna may mga believer nga niagom og dili maayo. Gawasan sa COVID, 19, victims, no? Tungod kay wala na to acknowledge ang authority sa Almighty God o sa God Most High. We do our own way. The fourth ground of security of the believer is the character of God. Ang karakter sa Dios. Ang tara sa Dios. Na makita nato sa Psalm 91 verses 5 to 8. Okay? So, I will do this briefly, maybe in 5 minutes. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plagues that destroys at midday. 1,000 will fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Kung sabi kita ang character of God, what is the character of God here? Which is obvious. As far as the believer is concerned, unsay gihimo sa God? O unsay himuon sa God, no, sa Dios. Ingon siya, you will not fear the terror of night. Nga naman kay kasagaran sa gabi magod mahitabo ang mga dautan nga panghitabo. O do karon di na mo tagad, no, ato kas Manila, no, pod apan riding in tandem and so on and so forth sa adlaw na, no. Okay, nor the arrow that flies by day. Okay, nor the pestilence that stalks in the darkness, like the COVID, no. I could say the COVID-19 is a plague or is a pestilence in the darkness. Darkness here, I mean it is not simple darkness, but it is the conspiracy of the cohorts of the devil. The conspiracy of the cohorts of the devil. I should not name who they are, but I believe these people are used by the devil. Nor the plague that destroys at midday. Verse 7, 1,000 will fall at your side. Is something your side, the believer's side. 1,000, no. And then, ingon siya, 10,000 at your right hand. Sa left, 1,000, 10,000 sa right hand. Pero ang say promise sa Ginoo, but it will not come near you. This is a promise to the believer. Dayon sa verse 8a, you will only observe with your eyes. So, imong makita sa imong mga mata. Apan, imo usab nga makita unsa man ang punishment of the wicked. So, tinuod nga niining mga pestilence adunay mga inosente nga maangin, but in simple terms, somebody has to pay for this and see the punishment of the wicked. And see the punishment of the wicked. Okay. So, kung imo ning tan-awon, siguro na amoy question, no? I think you'll have a question. Pastor, what does this mean? Kung sa may buti pasabot ni ini. Nagpasabot ba ni siya nga ang mga believers untouched? Dili. Okay. So here, akong basahon na aman sa notes po, no? Sa inyong notes. None of these expressions, of course, must be understood as saying that the believers will be untouched by worldly calamities. No? Ang mga believers mag-antos usab. Like Sindong, there were so many believers
which were victims sa sindong, no? They are to be understood in the light of Psalm 73. So another assignment for us to read is Psalm 73, that the believers always possess a wealth. Ang mga magtutuo adunay kadato, wealth, o adunay kasiguruhan, security in God, unknown to the world, unknown to the unbelievers. Okay? So in conclusion, aduna ba'y makahatag og kasiguruhan sama sa gitudlo sa Psalm 91? Of course, the answer is, aduna ba'y makahatag og kasiguruhan sama sa gitudlo sa Psalm 91? What's the answer? Oh. Aduna. Ang Diyos lang. Okay. Wala kung dini ka mangita sa kalibutan. Okay? Aduna ang Diyos lang. Apan sa kalibutan, wala. Nobody can give us security like the securities that Psalm 91 promises us. Why? Because the source of the security is the Almighty God, the Most High God. So walay tao na makahimo nini. Okay? Busa ang mga tinuod nga magtutuo, makatuwa gayud. Sa ito sa mga pinod nga magtutuo, sa Psalm 27 verse 1. Ang Ginoo mao ang akong kaayag ug kaluwasan, busa wala ako'y kadlukan. Wala ni miingon nga manghagit na ta sa dalan ha. Diwa tay kadlukan. Meaning to say, sa tanan nga worldly calamities, no? Unsa man ang makakulian ning kalibutan, wala tay kadlukan. Wala mingon nga wala tay kadlukan nga magig-away ni bisan kinsa, no? Okay? So dili ni mao'y gipasabot. Okay? Ang Ginoo mao ang akong dalangpanan, busa kinsa man ang akong kalisangan. Okay? Meaning to say simply, if God is on our side and we are abiding, dwelling and resting in the Lord, so wa kay kadlukan, wala kay kalisangan. Okay? Dili kay sa mga bugoy diya, salig ginoon niya, ako'y pasalig, no? Basig pagawas ni dinig ng mandos pastor, nga wa na may kalisangan, no? Dili na mao, no? Dili. Okay. Ang mga calamities ning kalibutanan, mga hulga ning kalibutanan. Okay? So wala kitay kahadlukan. O dili pud ta mahadlok sa COVID pandemic. Apan magbantay. Apan magbantay. Na ako'y siyang nag-quote diri. I forgot that person nga nagasulat ni ini. Eternal vigilance is the price of liberty and security. So, despite of the pandemic, COVID pandemic, we continue to worship, to pray, to fast, if necessary, study the word in our own homes, in our room, so we have longer time to meditate and study God's word. Father, thank you, Lord, for your word. Thank you for your presence. And thank you, Lord, for these few children of yours who are with me in this worship this morning. Father, we entrust to you everything as we lean on your arms, as we dwell in your shelter, and as we rest in your shadow, which has the power to secure each one of us, anytime, anywhere, and at all circumstances. So, Father, we praise you and thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen dalago ng Diyos. So, daghang salamat sa mga pulong nga atong naambitan karon. Mao nga
Ug doon na lang kita pagsalig sa atong buhi nga Dios. Kita pod hatagan po niya assurance na siya gayon mga pabilin kanunay kanato. Ato nga wito ng page 229, pabilin kanunay sa Ginoo. Inyong mga hymnals, page 229. 200. 229. Ay kalinaw higit. May kalinaw higit niyaning dugan ko, kalinaw na di mawala. Bisan pa ibutan ko sa pagsulay, magpabilin ang kalinaw niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay sa pagtuo. Dili ko niya pasagdan, kay nagsadya. Di ko niya taligan o biyan. Daw nagambahan ng yuta sa pag-awit, sa kalinaw ng punto. Iya nga gibuha ang tanang kasubo, sa kalinaw ialihan niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay sa pagtuo. Dili ko niya taligan, kay nagsadya. Di ko niya taligan o biyan. Lumalabay kini akong kinabuhi, ninyo ta nagibuyan mo. Sa taon niya nga mo balik siya, sa imaya ako dadon niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay sa pagtuo. Dili ko niya taligan, kay nagsadya. Di niya taligan o biyan. And may the love of God and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Amen. Maayong udto.